जय जगन्नाथ बंधुगण। तो समस्त मोर बहुत बहुत स्वागत। आज आम प्लस टू सेकेंड ईयर ऑप्शनल ओडिया बा इच्छाधीन ओडियार द्वितीय एकक गोटे सुंदर विषय जहाँ नाम हूँ संजय और धृतराष्ट्र संवाद। संजय और धृतराष्ट्र संवाद ये विषय टू आज आम आलोचना करवा। तो विषय पढ़िया पूर्व कही रखुची चैनल को नुआ कर सब्सक्राइब करनी एवं निज निज सांग मान पाख सेयार कर दियो। तो अच्छा ठीक अच्छे आ डेरी करवानी संजय धृतराष्ट्र संवाद विषय को पढ़िया पूर्वर सर्वप्रथम जी रचना कर विषय तांको विषय रे बा कवि विषय किसी जानी रखा है। तो चलो कवि परिचय जानी रखा। ओडिया साहित्य को समृद्धि करिबारे जो केते जण ओडिया साहित्यकार मानकर अवदान रही तन्मध्यरु कवि गुरुप्रसाद महांतींकर अवदान मध्य बेस अतुलनीय। तो तांकर जन्म केबे हेइतिला? तांकर जन्म ना 1924 मसीह तांकर जन्म होइतिला। कोठी ना कटक जिला अंतर्गत नागवाली ग्राम रे तांकर जन्म ग्रहण होइतिला। तो बुझेला गुरुप्रसाद महांतींकर जन्म केबे हेइतिला? 1924 मसीहा कटक जिला अंतर्गत नागवाली ग्राम रे गुरुप्रसाद महांतींकर जन्म होइतिला। एवं तांकर देहांत केबे हेइतिला बा मृत्यु केबे घटितिला ना 2004 मसीह रे तांकर देहांत होइतिला मृत्यु घटितिला। बुझेला। तो तांकर कर्ममय जीवन मध्य भल थिला काहेकि ना से जणे इंग्राजी अध्यापक थिले। वृत्ति रे इंग्राजी अध्यापक थिले मध्य तांकर प्रवृत्ति थिला साहित्य साधना करिबा बा साहित्य को से अति बहुत भल पाउथिले। साहित्य प्रति गभीरतम भल पाइबा तांकर थिला एवं से जणे रोमांटिक वास्तववादी कवि भाव में बेस परिचित मध्य लाभ करछंती। तो सही कवि गुरुप्रसाद महांती अनेक गुड़िए पुस्तक रचना करछंती। तो कौन कौन रचना करछंती? समुद्र स्नान, कालपुरुष, आश्चर्य अभिसार एपरि से अनेक काव्य कविता मध्य रचना करछंती। तो सही जो समुद्र स्नान पुस्तक पाई से मध्य सम्मानित होइछंती ना कोउतिरे ना केंद्र साहित्य एकेडमी रे सम्मानित होइछंती। केंद्र साहित्य पुरस्कार मध्य लाभ करछंती। एवं ए मध्य यदि देखिबा तांकर कालपुरुष एक प्रसिद्ध लोकप्रिय एक दीर्घ कविताटीए पढ़िब जदि तांकर दीर्घ कविताटी कौन ना कालपुरुष। बुझेला। एवं कौथिपाई से केंद्र साहित्य एकेडमी पुरस्कार पाइछंती ना समुद्र स्नान पुस्तक पाई। ओके। तो ये विषय आम ताले कौठु आसीची ना कविंकर रचित जो आश्चर्य अभिसार। तो से आश्चर्य अभिसार पुस्तक आमर ये विषयटी आसी अच्छी संगृहीत होइछि। बुझेला। तो कवि परिचय समस्त जानी रखिल। तेबे जिबा विषयर सारांश देखिबा। तो पिले माने डेरी करबानी संजय धृतराष्ट्र संवादर सारांशटी को पढ़ी रखिबा। तो सारांशटी को पढ़िबा को हेले आमर सारांशटी बहुत अच्छे टिके से कौन करवा ना ताको सर्ट रे मु कहि रखुची हैला। गोटी गोटी करी जदि पढ़ी की बुझेबी तो आमर समय जीव सेटा सेपटे पुणी कविता आम पढ़िबा। तेणुक मुझे सर्ट रे कहि रखुची खाली मन ध्यान दे शुण। बही देखिए भी किसी आवश्यक नहीं खाली मन ध्यान दे शुण एवं जोठी जदि क्रिटिकल वर्ड टी कहूथी तार अर्थ जो कहूथी से खातार लिखिदेव है। तो मन ध्यान दे खाली फास्ट लास्ट पर शुण निश्चित भाव सरल भाव बुझीपर है। तो आ डेरी करवानी चलो सारांश पढ़ी रखा। तो विषय प्रवेश है आम संजय धृतराष्ट्र संवादटी कही कौटू आसी ना आश्चर्य अभिसार आसी है। कविंकर गोटे सुंदर काव्यटीए आश्चर्य अभिसार नामक काव्यरू आमर ये विषय पठित विषय संजय धृतराष्ट्र संवादटी आसी है। तो यहाँ कहीं रचना है कवि एटा कहीं रचना कर संजय धृतराष्ट्र संवाद कहीं ना तो जिते बेले आम महाभारत समर प्रांगण रे जो युद्धटी होता महाभारत युद्धटी संगठित होता कौरव पांडव मान मध्य तो से युद्धर समग्र घटनावली बा युद्ध कौन कौन हो धृतराष्ट्र देखिपारू नथिले। कहीं देखिपारू नथिले कहीं धृतराष्ट्र अंध थिले। बुझेला। धृतराष्ट्र कौन अंध थिले
ତେଣୁକରି ମହାଭାରତରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା ତାର ବିଭୀଷିକା ତାର ଘଟଣା ସେ କ'ଣ ଦେଖିପାରୁ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସଞ୍ଜୟ ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲା। ସେ ଘରେ ଥିଲେ ବି ସେ ମହଲ ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ଥିଲେ ବି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଘଟଣାକୁ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିଲା। କେମିତି ନା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ସଞ୍ଜୟ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଫଳରେ ସେ ଯେଉଁଠି ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଯେତେ ଦୂରରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଘଟଣାକୁ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିଲା। ବୁଝିଲା ତ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ସଞ୍ଜୟ କ'ଣ କରୁଥିଲା ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ଦେଖି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯେହେତୁ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ ତାଙ୍କରି ଆଗରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା ବା ମହାଭାରତର ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଜଣାଉଥିଲା। ତ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାହାକୁ ନେଇକି ଆମ କବି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ଏଠି ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ନାମକ କବିତାଟିକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ତ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବାତାବରଣ ଥିଲା ତାହାକୁ ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। କବି ଆମର ଏଇଭଳି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଚାଲ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ତ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧଟି କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା ନା କୌରବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନା ନାହିଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନେ କୌରବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧଟି ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ବୀର ଧନୁର୍ଦ୍ଧାରୀ ଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଅବସାଦରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ କୌରବମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଭ୍ରାତା ହେବେ ସେମାନେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ତ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ଅର୍ଜୁନ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ତ ସେଇଟାକୁ ସେ ଭାବି ଭାବି ବିଷାଦ ହୋଇଗଲେ ବିମୁଖ ହୋଇଗଲେ ପରାଙ୍ଗମୁଖ ଅର୍ଥ ବିମୁଖ ହେଲା। ତ ତାକୁ ଦେଖିକି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଦେଖିକି ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ ହେଲେ ବିମୁଖ ହୋଇଗଲେ ଅବସାଦରେ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ତ ସେଇ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଅବସାଦକୁ ଦେଖି ଦୁଃଖକୁ ଦେଖି ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବେ ଯେଉଁ ମନରେ ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ରଖିଥିଲେ ସେଇ ଅବସାଦରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ତ ତାହାକୁ ଦେଖି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ବା ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ। ସେହି ପ୍ରେରଣାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେହି କଥାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନ କ'ଣ କଠୋର ହେଇଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେହି ଶିକ୍ଷା ସେହି ଉଦ୍ବୋଧନରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସେ ଜଡ଼ତା କ'ଣ କରିଥିଲା ଅପସରି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପୃତ ହୋଇଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧକୁ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେ ଅବସ୍ଥାଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ମନରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ କହି ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ କଠୋର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଲେ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ ସେଇ ପ୍ରେରଣାରେ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ତରଳତା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ କୋମଳ ମନ ତାଙ୍କର ଜଡ଼ତା ମନ ତାଙ୍କର କଠୋର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ ଏବଂ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ। ତ ଏହାକୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରାହେଇଛି ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ କହିଲେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାହେଇଛି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ହେଲା। ଏବଂ ଏହି କବିତାର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ଅଧା ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦରେ କ'ଣ ପ୍ରଥମ ପ୍ଲସ୍ ଅର୍ଦ୍ଧ ହେଲା। ଅର୍ଦ୍ଧ କହିଲେ ଅଧା ପ୍ରଥମ କହିଲେ ପ୍ରଥମର ଅଧା ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିବା ଏ କବିତା ପ୍ରଥମରୁ ଅଧା ଆଦି ପଢ଼ିବା ତ ଏଥିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ କହି ତାଙ୍କ ମନକୁ କଠୋର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଅବସାଦ ରୂପକ ମନକୁ ଯେଉଁ କଠୋର କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ବୁଝିହେଲା। ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ବା ଅବଶିଷ୍ଟାର୍ଦ୍ଧରେ ଶେଷର ଅର୍ଦ୍ଧାରେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜର ଭାବନାକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛି। ବୁଝି ତ ଆମେ ଏଥିରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କଥା ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଜୁନ କହିଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଲେ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ ତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନ ସେଇ ଉଦ୍ବୋଧନରେ କିଭଳି ଭାବରେ କଠୋରତା ହେଲା ସେ ଜଡ଼ତା ମନ କିଭଳି ଅପସରି ଗଲା ତ ତା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏଠି। ଏବଂ ଶେଷ ଭାଗରେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଉକ୍ତି କି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ସଞ୍ଜୟ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ସେଠି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଆଗରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ତ ସଞ୍ଜୟ କହୁଛନ୍ତି
ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା, ସେ ଯେଉଁ ଅକାଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ଉଦ୍ବୋଧନ ସତେ ଯେମିତି କାଟି ପାରିବାନି। କାହିଁକିନା ସେଇ ଉଦ୍ବୋଧନରେ, ସେ ଅକାଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତିରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋହରୂପୀ ଅନ୍ଧକାରର ପ୍ରହେଳିକା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଗଲା। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଖିରେ ଯେଉଁ ମୋହରୁ ମାୟା ଥିଲା ଯେ ନାଇଁ ସିଏ ମୋର ସମ୍ପର୍କୀୟ, ସିଏ ମୋ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ମୁଁ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ମାରିବି, ତ ସେଇ ମୋହରୂପୀ ଯେଉଁ ପ୍ରହେଳିକାଟା, ସେଇ ପ୍ରରୋଚନାଟା କ'ଣ ହେଲା, ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଅପସରିଗଲା। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମୋହରୂପୀ ମୋହ ମାୟା ସମସ୍ତ କିଛି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସମସ୍ତ ମୋହରୂପୀ ପ୍ରହେଳିକା ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ'ଣ ଉଭେଇଗଲା। ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ ମହାଜ୍ଞାନ ଲୋକ। ସତେ ଯେମିତି ସେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ସେ କଥା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ ମହାଜ୍ଞାନ ଲୋକ ସଦୃଶ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା, ଯାହାର ସେଇ ଉଦ୍ବୋଧନରେ, ସେଇ କଥାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମନଟି କ'ଣ ବିଗଳିତ ଅବସ୍ଥାରୁ ଅପସରି ଯାଇଥିଲା। ସେଇ ତରଳ ମନଟି କଠୋର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ହାତ ମୁଠା ସତେ ଯେମିତି ବଜ୍ର ପରି ଟାଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ। ଖାଲି ହାତ ମୁଠା ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ କଥାକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ, ସେଇ ଉଦ୍ବୋଧନକୁ ପାଇଲା ପରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ହାତ ମୁଠା ଖାଲି ଟାଣ ହୋଇନଥିଲା, ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଲୌହ ପିଣ୍ଡ ପରି, ଲୁହା ପିଣ୍ଡ ପରି ଶକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଧନୁର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ତୀର, ସେଇ ଧନୁର ସ୍ୱର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର, ସେଇ ଧନୁର ତୀରରେ ଆହୁରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ସେ ସତେ ଯେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ଏବଂ କ୍ଷତ୍ରିୟର ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ବୋଲି ଅର୍ଜୁନ ସେଇଠି କ'ଣ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ତ ସେଇଠି କ୍ଷତ୍ରିୟର ଧର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ଏହାକୁ କ'ଣ ଅର୍ଜୁନ ବୁଝି ସାରିଥିଲେ, ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ତ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆଗରେ ବନ୍ଧୁ ଆସିଛି ତାକୁ ମାରିବାନି, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଅଛି ତାକୁ ମାରିବାନି, ମୋ କୁଟୁମ୍ବ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ମାରିବାନି। ନାଇଁ, କ୍ଷତ୍ରିୟର ଧର୍ମ କ'ଣ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ସେ ଆଗରେ ଯିଏ କାହିଁ ଆସୁନା କାହିଁକି, ଯଦି ବିପକ୍ଷରେ ଯେକୌଣସି ଆସୁନା କାହିଁକି, କ୍ଷତ୍ରିୟର ଧର୍ମ କ'ଣ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ଆଗରେ ଯେକୌଣସି ଯିଏ ଆସୁ, ବିପକ୍ଷ ସୈନିକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ତ ସେଇଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେଇ କଥାରେ ଅର୍ଜୁନ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ଏସବୁ ନୁହେଁ, ମୋ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାରିବିନି। ନାଇଁ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ଯୁଦ୍ଧରେ ନରହତ୍ୟାକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ମହାଯୋଗର ମୁକ୍ତିର ସାଧନା ଭଳି କଠୋର ହେଲେ ବରଣୀୟ ବୋଲି ବୁଝିପାରିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ବୁଝିପାରିଲେ, ଯୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ମୁଁ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇଯିବି, କାହାକୁ ମାରିବିନି, ତେବେ କ'ଣ ଇଏ ପରାଜିତ ହୋଇଯିବି। ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ନ ଯୁଦ୍ଧ କରି ପରାଜିତ ହେବା। ତ ଆଗରେ ଯେକୌଣସି ଆସୁନା କାହିଁ, ଯେକୌଣସି ବିପକ୍ଷରେ ଯିଏ ବି ଆସୁନା କାହିଁ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବା, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। କାହିଁକିନା କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିକି କ'ଣ କେବେ ପରାଜିତ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ଯୁଦ୍ଧ କଲା ପରେ ହଁ ପରାଜିତ ହେଲ କି ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ ସିଏ ଅଲଗା କଥା, ଯୁଦ୍ଧ କରିବାଟା ହିଁ କ୍ଷତ୍ରିୟର ପରମ ଧର୍ମ। ସେଇଠି ଅର୍ଜୁନ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହା ହେଉଛି ମହାଯୋଗର ମୁକ୍ତିର ସାଧନା ବୋଲି ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ ମାନିଥିଲେ, ବା ଅର୍ଜୁନ ସେହାକୁ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା, ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ସେଇ ଶିକ୍ଷାକୁ ପାଇଲା ପରେ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଗରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସବୁଠି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଇଠି ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମୁନରେ, ଶରର ଯେଉଁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମୁନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଧନୁର ହୁଙ୍କାରରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସବୁଠି ବିଦ୍ୟମାନ, ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ବିକଳାଙ୍ଗ ଆହତ ସୈନିକ ଆଉ ଆର୍ତ ଚିତ୍କାର ଭିତରେ ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ନିର୍ଦୟ ଅସିଘାତର କ୍ଷତ ଓ ରକ୍ତ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଯେଉଁ ବିକଳାଙ୍ଗ ଆହତ ସୈନିକ, ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସବୁଠି ବିଦ୍ୟମାନ। ତୀରର ଯେଉଁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମୁନ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଶରର ଯେଉଁ ମୁନିଆ ବା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମୁନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଯିଏ ବି ବିକଳାଙ୍ଗ ହେବ, ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। କଥାକୁ ବୁଝ। ଅର୍ଜୁନ କହିବା କଥା, ମୁଁ ଶର ଯେତେବେଳେ ମାରିବି ବା ଯିଏ ବି ସେଠି ଶର ମାରିବ, ତ ସେ ଶରରେ କ'ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ବା ମୋ ଶରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ଯିଏ ମରିବ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ତ ବିକଳାଙ୍ଗ ଆହତ ସୈନିକ ଦେହରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ସୈନିକମାନେ ଯେଉଁ ଆର୍ତ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବେ, ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଲେ, ତ ସେଇ ଚିତ୍କାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଚିତ୍କାରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ବିକଳାଙ୍ଗ ଆହତ ସୈନ୍ୟ ପାଖରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ନିଷ୍ଠୁର ନିର୍ଦ୍ଦୟ କହିଲେ, ନିଷ୍ଠୁର ଯେଉଁ ଅସିଘାତ, ଅସି କହିଲେ ଖଣ୍ଡା, ଖଣ୍ଡାର ସେ ଆଘାତରେ
होउथिबा जो क्षत विक्षत होउथिबा समस्त लोकमानक समस्त से सैन्यमानक मध्य मध्ये श्रीकृष्ण विद्यमान अछंती। तेणु श्रीकृष्ण सबुटी अछंती, मारुथिबा लोक पाखे अछंती, मरुथिबा लोक पाखे मध्य अछंती। उभयंक पाखे कौन श्रीकृष्ण विद्यमान अछंती। जी मारुची ता पाखे श्रीकृष्ण अच्छी, जी मरुची ता पाखे मध्य श्रीकृष्ण रही अछंती। बुझेला। तो अर्जुन कहया कथा जे श्रीकृष्ण सबुठी विद्यमान। बुझीपारे एति। तो तापर कौन देले, तो तापर कहले जे तांको शस्त्र छीर्ण करिपारे नाही, अग्नि भस्म मध्य करिपारे नाही। तो श्रीकृष्ण एपरी महात्म्य व्यक्ति जणे जे तांको शस्त्र छीर्ण करिपारे, को अस्त्र तांकर किछि करिपारिबो नाही, को अग्नि तांको भस्म करिपारिबोनी, जाई पारिबोनी। तेणु महाभारत युद्ध गोटे मिथ्या माया मोह प्रहलिका मात्र, ताहा भितर एकमात्र सत्य होउछंती जणे ना किए, श्रीकृष्ण। अर्जुन कहते ये महाभारत युद्धटा हूँ गोटे मिथ्या, गोटे माया, गोटे मोह, गोटे प्रहलिका, ये गोटे किछि ना, ये गोटे मोह माया। तो यह भितर एकमात्र सत्य होउछंती जड़े, से होउछंती भगवान श्रीकृष्ण। सर्वत्र विद्यमान से होउछंती निराकार निर्गुणमय, से श्रीकृष्ण होउछंती सत्य। से ही सबुरी भितर घोड़ार हेरसार विधवार कोह जंत्रणा, असहायर शिशुर कांदना अथवा कबंध नाचरे, एपरिक बंधु ज्ञाति सहोदर मातुल पितृ आदि समस्त हत्या भितर श्रीकृष्ण अच्छे। तो सही कहते अर्जुन जगतटा गोटे मिथ्या, किंतु श्रीकृष्ण होते सत्य, से सबुठी विद्यमान। घोड़ार हेरसार पर से अच्छी। अर्जुन कहते जो ये शह शह घोड़ा अच्छा, शह शह घोड़ार जो हेरसाराब अच्छी तांको मध्य श्रीकृष्ण अच्छा। एवं विधवार कोह जंत्रणा, एठी जो सैनिक माने मृत्युवरण कर पत्नी माने विधवा हो जाउछंती, एवं तांकर से पत्नी मानकर कोह जंत्रणा, जो कोकंदी हुई कांदुथिबा तांकर से जो विषादग्रस्त कांदरे मध्य श्रीकृष्ण अछंती। एवं असहाय शिशुर कांदना, जो युद्ध रे जे मृत्युवरण करुछंती तांकर संतान माने थिबे निश्चित भाव में। तो तांकर से संतान, से शिशुर जो कोह कांदना, से असहाय से जो जंत्रणा रे किए अछंती ना श्रीकृष्ण अछंती। अथवा कबंध नाच, कबंध नाच कहले कौन बुझाच, जे मस्तक विहीन नाच। जेतेबेले सरटा जाए गोटे सैनिकर बा जार जो मुंड कौन शरीर रु मस्तकटी अलगा हो जाए, तो अलगा हेबा बेले जो चित्कार करी जो शरीरटी से समय कौन हुए हलचल हुए, टिके दोहली उठे। तो सेई दोलायमान से अवस्था को से शरीर मस्तकटी बाहरी पड़ा पर शरीर रू से जो गोटे तार शरीर से जो ढंग को तो ये कबंध नाच कहुई, मस्तक विहीन नाच। बुझेला। तो ये कहते कबंध विहीन नाच रे, मस्तक विहीन नाच रे श्रीकृष्ण अच्छा। बंधु ज्ञाति नर हत्या, सहोदर हो, मातुल पितृव्य मामू भणजार हत्या हो, ए समस्त भितर श्रीकृष्ण विद्यमान अच्छा, श्रीकृष्ण रही। तेणु कौन अर्जुन कह कथा ये युद्ध ये जगत हूँ गोटे मिथ्या मोह माया प्रहलिका, खाली ये सब मिछि मिछिया सब चली, किंतु प्रकृत में श्रीकृष्ण एकमात्र सत्य जहाँकि सी समस्त भितर अच्छा। बुझेला। तापर देख कौन देछि ना, अर्जुन जो युद्ध करने कृत निश्चय होगा जानी भगवान श्रीकृष्ण कुरुक्षेत्र आड़ को कुरु सैन्य आड़ को रथ को बाहि नेले। जेतेले श्रीकृष्ण जाइले नाई, अर्जुन कौन एवं युद्ध करने रेडी है, युद्ध करने कौन ठीक है, मन एवं जड़तार टी अपसरी गला, युद्ध करने प्रस्तुत है। सेते बेले श्रीकृष्ण कुरुसैन्य आड़ को कुरुसैन्य कौरव मान पाखक रथ बाहिले बा रथ को चलाइले। बुझेला। तो सेते बेले को अर्जुन मुहरे कौन होता ना हस टिके आसला, किंतु चक्षुरे गोटे निष्ठुरता भाव आसीला। अर्जुन मुहरे ओठरे हस टिकक आसला सत, किंतु आखिरे से मुहरे चक्षुरे गोटे निष्ठुरता भाव आसला, ज्वलंत प्रकाश भंगी टिके देखा जाउथिला। बुझेला। तो फलस्वरूप कौन है ना महाभारत युद्ध है, से श्रीकृष्ण वक्तृता उद्बोधन उत्साहपूर्ण काव्य जहाँ को कहुए पेप्टक बोली है, से उत्साहपूर्ण से उद्बोधन को पेप्टक बोली कहुए। तो से उत्साहपूर्ण काव्य द्वारा महाभारत युद्ध में कौन है महासमर में पांडव मैंने जययुक्त हेले विजय कले जीतीगले। तो से जिते जीतिया जाऊे
ସଞ୍ଜୟ ତାର ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖି କହୁଛି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ହିଂସା ରକ୍ତପାତ ଭୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପରିସମାପ୍ତି କେବେ ଆସୁନାହିଁ। এই যে ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି, ଏ ଯୁଦ୍ଧର ଯେଉଁ ରକ୍ତପାତ ହେଉଛି, ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି, ହିଂସା ହେଉଛି, ରକ୍ତପାତ ହେଉଛି, ତ ଏହାର ଯେଉଁ ଭୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ କାରୁଣ୍ୟ ରୂପକ ସେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଚାଲିଛି, ତ ମୋତେ ଏହାର ପରିସମାପ୍ତି ଦେଖାଯାଉନି। ତାର ଅନ୍ତ କେବେ ହେବ, ତାର ଅନ୍ତ ହେବ ବୋଲି ମୋତେ କାହିଁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। କିଏ କହୁଛି ନା ସଞ୍ଜୟ କହୁଛି, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖିକି କହୁଛି। ଏବଂ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପୃଥିବୀ ବାରମ୍ବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା କ୍ଷତ ଆଘାତ ରକ୍ତପାତ ଓ ବିପ୍ଳବର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି। ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖିକି ସଞ୍ଜୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସିନା ସରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏଇ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଯେଉଁ ହିଂସା, ଏ ଯେଉଁ କପଟତା, ତଥାପି ବାରମ୍ବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉ, କ୍ଷତ ହେଉ, ରକ୍ତପାତ ହେଉ, ଆଘାତ ହେଉ, ଏ ବିପ୍ଳବ ହେଉ, ଏ ଦୁନିଆ ଏ ସଂସାରରେ କ'ଣ ସେମିତି ଲାଗି ରହିଥିବ, ଚାଲିଥିବ ସେମିତି। ଏହାର ପରିସମାପ୍ତି କାହିଁ ମୋତେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ସଞ୍ଜୟ କହୁଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବଂ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ରାଜା ପ୍ରଜା ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଓ ସମରସଜ୍ଜାର ଅନ୍ତ ଘଟୁନାହିଁ। ରାଜା ପ୍ରଜା ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ଅନ୍ତ ଘଟୁନାହିଁ। ଏ ସମରର, ଏ ଯୁଦ୍ଧର, ସମର କହିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଏ ଯୁଦ୍ଧର ସରସଜ୍ଜା, ସେ ଯେଉଁ ସଜ୍ଜାର ଅନ୍ତ ଘଟୁନି। এই ଧର୍ମ ପାଇଁ, ଜାତି ପାଇଁ, ଦେଶ ପାଇଁ, ଆଦର୍ଶ ପାଇଁ, ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ପିତା ପୁତ୍ର ପିତୃବ୍ୟ ହତ୍ୟାରେ ଏ ପୃଥିବୀ ବାରମ୍ବାର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ପାଇଁ ହେଉ, ଜାତି ପାଇଁ ହେଉ, ଆଦର୍ଶ ପାଇଁ ହେଉ, ଦେଶ ପାଇଁ ହେଉ, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ହେଉ, ପିତା ପୁତ୍ର ପିତୃବ୍ୟର ହତ୍ୟାରେ, ପିତା ପୁତ୍ର ପିତୃବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ହତ୍ୟା ଲାଗୁଛନ୍ତି, ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗୁଛନ୍ତି। କେଉଁଥିପାଇଁ ନା ଦେଶ ପାଇଁ ହେଉ, ଧର୍ମ ପାଇଁ ହେଉ, ଜାତି ପାଇଁ ହେଉ, ଏସବୁଥିପାଇଁ ନିଜ ପିତା ବାପା ମାଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ପିତୃବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କଳହ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି 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 ଏ ଗୋଟେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି। ଏ ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର, ସତ ଯେମିତି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି। ତାହାର ପରିସମାପ୍ତି କାହିଁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ତାର ସମାଧାନ କେଉଁଠି? କିଏ ନା ସଞ୍ଜୟ କହୁଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାସୁଦେବ ନିଜେ କେତେଥର ଏହିପରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିବେ। ତ ଏଠି କ'ଣ କହିଲେ? ତ ଏଠି କହିବା କଥା କ'ଣ ନା ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ ପାଇଁ, ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷ ଶାନ୍ତିରେ ବସବାସ କରିବା ପାଇଁ, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କ'ଣ କରୁଥିବେ, କେତେଥର ଏମିତି ଜନ୍ମ ନେଉଥିବେ, ଏମିତି କେତେଥର ସେ ଧରାବତରଣା କରୁଥିବେ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ସଞ୍ଜୟ କହୁଛନ୍ତି। ତ କେତେଥର ଜନ୍ମ କରୁଥିବେ, ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ଏଠାରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ବା କେତେଥର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ, ଯେ ଏଠାରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ମାରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ କ'ଣ, ଉଭୟଙ୍କ ପାଖେ କ'ଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଯେହେତୁ ସେ ସର୍ବବିଦ୍ୟମାନ, ସବୁଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେ କ'ଣ ଏଇ ସଠିକ୍ ପଥ ପାଇଁ ବା ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସେ ବାରମ୍ବାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ନା ନାଇଁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାହେଲେ ବାରମ୍ବାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଭଗବାନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ବାରମ୍ବାର। ସେଇଥିରେ ସଞ୍ଜୟ କହିଛନ୍ତି ସେ ଏମିତି କେତେଥର ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ, ଭଲକି ରହିବା ପାଇଁ, ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ସଂସାରକୁ ସତ୍ପଥରେ ନେବା ପାଇଁ ଏମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେତେ ଥର ନିଜେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ ସଂସାରରେ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ। ବୁଝିହେଲା ସମସ୍ତେ? ବିଷୟ ସାରାଂଶ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ବିଷୟକୁ ଦେଖିବା, ବିଷୟକୁ ପଢ଼ିବା ହେଲା। ଚାଲ ଦେଖ ବିଷୟ ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ବାଦ। କବି କିଏ? ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ତ କ'ଣ ଲେଖିଲେ? ମହାଶୟ, ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଅତି ଚମତ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ବକ୍ତୃତାର ଅକାଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତିରେ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ମୋହରୂପୀ ଅନ୍ଧାରର ଘୋର ପ୍ରହେଳିକା ଆପଣ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ମୋତେ ମହାଜ୍ଞାନ ଲୋକ, ତାର ତୀବ୍ର ଦହନରେ ହାତ ମୁଠା ଟାଣ ମୋର ହୋଇଆସେ ବଜ୍ର ପରି, ହୃଦୟ ଲହପିଣ୍ଡ ପରି, ମୋ ଧନୁର ତୀର ହୁଏ ତୀକ୍ଷ୍ଣରୁ ଆହୁରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ। ମହାଶୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବୁଝିଛି ବନ୍ଧୁ ଜ୍ଞାନ୍ତି ନରହତ୍ୟା ଧର୍ମ କ୍ଷତ୍ରିୟର ଅନନ୍ତ ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ଭେଦି କରି ଯିବା ପାଇଁ ଏତ ମହାଯୋଗର ସାଧନା। ନା କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ମହାଶୟ। ମହାଶୟ ଅର୍ଥ କ'ଣ? କାହାକୁ ଗୋଟେ ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯାଉଛି, ସମ୍ବୋଧମୂଳକ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦଟି ଆମର ମହାଶୟ। ଆମେ ଦେଖୁନେ
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ପାଖକୁ ହଉ कि गोटे बड़ बड़ विद्वान व्यक्ति मान पाख हो कि जेकोसी गोटे सम्माननीय व्यक्ति पाख आम जो गोटे पत्र लिखुचे कि सम्मान करुचे आम कौन ये महाशय ये वार्ड आम निश्चित भाव में शब्द आम निश्चित भाव में कौन संबोधना कला बेले प्रथम ये वार्ड आम कहूचे ना नाई ताले एठी बुझिया कौन एठी मध्य क्या संबोधना करा जाइछि तो एठी क्या करा जाइछि ना महाशय एठी श्रीकृष्ण को उद्देश्य कह जाइछि। अच्छा महाशय किए कहते ना अर्जुन श्रीकृष्ण को महाशय बोली कहते एवं महाशय बोली कही सम्मान भाव संबर्धना करी कौन कौन कहते महाशय आपणक शिक्षा अति चमत्कार आपणक वक्तृतार अकाट्य जुक्ति मो दृष्टि ध्वंस कर मोहर रूपी अंधार घोर प्रहलिका एटा पो रही घोर से देखी नब टे घोर प्रहलिका आपण जो शिक्षा देले मत महाज्ञान लोक तो अर्जुन कहले श्रीकृष्ण को हे महाशय हे श्रीकृष्ण आपणक शिक्षा अति चमत्कार आपणकर जो शिक्षा अति चमत्कार ना कौ शिक्षा जो शिक्षाटी अर्जुन को विषाद समय रे देइथिले श्रीकृष्ण जेतेबेले महाभारत कौन पांडव कौरव मान पक्षरे युद्ध लगी कही पछरे सारांश पढ़ला बेले जेतेबेले पांडव एवं कौरव मान मध्य महाभारत युद्ध लगी सेतेबेले अर्जुन कौन करथिले समकक्षरे थिबा बा विपक्षरे थिबा से कौरव मान देखी आत्मीय स्वजन मान देखी कौन विषाद रे भांगी पड़ते जे मु किभली भाव में आत्मीय स्वजन मान सहित युद्ध करी तो सही विषाद समय रे श्रीकृष्ण देखी अर्जुन से एता दृश्य को सही दृश्य को देखी से विषाद रे भांगी पड़ता दृश्य को देखी श्रीकृष्ण कौन कले सहीटी अर्जुन को शिक्षा देले उद्बोधन देले बा प्रेरणा देले जहाँफल जो अर्जुनकर मन रे गोटे विषाद थिला जे मु केभली भाव में मो आत्मस्वजन मान से युद्ध करी से जड़ता कौन जाइथिला ना अपसरी जाइथिला दूरे जाइथिला बुझीगला तो सही शिक्षाटी को एठी अर्जुन कहउछंती जे महाशय हे श्रीकृष्ण आपण से जो शिक्षाटी अति चमत्कार आपण वक्तृतार अकाट्य जुक्ति रे आपण से जो शिक्षार से वक्तृतार से उद्बोधनर जो अकाट्य जुक्ति से कथा जहाँ को काटी पारिबानी कि चमत्कार से शिक्षा जहाँ से शिक्षा पाइला परे कौन होला ना मो दृष्टि ध्वंस करी मोहरूपी अंधार घोर प्रहलिका पलैला अर्जुन कहते श्रीकृष्ण को ना सही शिक्षा को लाभ कला परे तुमर से अकाट्य जुक्ति को से चमत्कार रूपक उद्बोधन को प्रेरणामूलक कथा को लाभ कला परे मोर कौन होता दृष्टि मोर जो दृष्टि रे जेते सबू मोहरूपी अंधकार थिला मोहमाया थिला जे ये मोर कुटुंब ये मो आत्मीय स्वजन मु किभली भाव में युद्ध करी तो से जो जड़ता से जो मोहमाया मो दृष्टि रे थिला मो मन रे कौन घोड़े ही थिला तो सही सबू मोहरूपी अंधार घोर प्रहलिका कौन होगा ना ध्वंस हो गला अर्थात सबकिछि मोहमाया मो मन रे दूरे गला बुझेला आ कौन कहले ना आपण ये जो शिक्षा देले मते महाज्ञान लोक एवं अर्जुन आहरी कहते जे आपण ये जो मते शिक्षा देले से प्रेरणामूलक जो बाणी मते देले से जो कथा कहले तो से शिक्षाटी मो पाई कौन महाज्ञान लोक मो पाई गोटे दिव्य ज्ञान सदृश मो पाई गोटे दिव्य ज्ञान स्वरूप ए शिक्षाटी मो पाई कौन गोटे महान ज्ञान लोक मोटे महान ज्ञानर आलोक पाइली जो अंधार मु थिली मोहरूपी अंधार थिली से शिक्षा को पाइला परे सत जेमिति मु महान ज्ञान रूपक शिक्षार आलोक पाइली मो पाई से शिक्षाटी दिव्य ज्ञान स्वरूप थिला बुझेला जो परीक्षा पढ़े लिखब अच्छा आ भितर परीक्षा कौन पढ़ो ना महाशय कहा पाई एठी महाशय शब्दटी व्यवहार करा जाइछि ना श्रीकृष्ण को पाई किए व्यवहार करछंती ना अर्जुन व्यवहार करछंती अच्छा कहा शिक्षाटी अति चमत्कार श्रीकृष्ण को शिक्षाटी जो अर्जुन को से श्रीकृष्ण गोटे उद्बोधन रूपक शिक्षा देइथिले प्रेरणामूलक शिक्षा देइथिले से शिक्षाटी अति चमत्कार तेज क्या शिक्षाटी अति चमत्कार श्रीकृष्णकर
ଆଚ୍ଛା, କାହାର ବକ୍ତୃତାର ଅକାଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତିରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋହରୂପୀ ଅନ୍ଧାରର ଘୋର ପ୍ରହେଳିକା କ'ଣ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା? ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବକ୍ତୃତାର ଅକାଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତିରେ। ନଚେତ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବକ୍ତୃତା ଶୁଣିଲା ପରେ, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ପାଇଲା ପରେ ଅର୍ଜୁନର କ'ଣ ହେଲା? ଯେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋହରୂପୀ ଅନ୍ଧାରର ଘୋର ପ୍ରହେଳିକା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ହେଲା ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଟି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ଥିଲା? ନା ମହାଜ୍ଞାନ ଲୋକ ସଦୃଶ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା। ତ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲ। ତାପରେ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ଚାଲ, ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା ତାର ତୀବ୍ର ଦହନରେ ହାତ ମୁଠା ଟାଣ ମୋର ହୋଇ ଆସେ ବଜ୍ର ପରି, ମୋ ହୃଦୟ ଲହପିଣ୍ଡ ପରି, ମୋ ଧନୁର ତୀର ହୁଏ ତୀକ୍ଷ୍ଣରୁ ଆହୁରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ। ନା ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ତାର ତୀବ୍ର ଦହନରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ ମହାଜ୍ଞାନ ସଦୃଶ ଥିଲା, ମୋ ପାଇଁ ମହାଜ୍ଞାନ ଲୋକ ସଦୃଶ ଥିଲା। ସେଇ ଶିକ୍ଷାର ତୀବ୍ର ଦହନରେ, ଦହନ କହିଲେ କ'ଣ? ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଲା। ଦହନ କହିଲେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ, ସେଇ ଅନଳ ହୁତାସନ ଅଗ୍ନିର ସେ ଯେଉଁ ଜ୍ୱଳନରେ, ତୀବ୍ର କହିଲେ ଭାରି ଜୋରରେ, କ୍ଷିପ୍ର ଭାବରେ। ତ ସେଇ ତୀବ୍ର ଦହନରେ ହାତ ମୁଠା କ'ଣ ଟାଣ ହୋଇଗଲା। ତ ଏହାର କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ନା ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ମୋ ମନରେ ଯେଉଁ ମୋହ ମାୟା ସବୁ ଘର କରିଥିଲା, ମୋ ମନରେ ଯେଉଁ ମାୟା ମୋହ, ସେ ମୋର ଭାଇ, ସେ ମୋ କୁଟୁମ୍ବ, ସେ ମୋ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କେମିତି ମାରିବି ତାଙ୍କୁ, କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ତ ଏ ଯେଉଁ ମୋହମାୟା ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା, ଅର୍ଜୁନ କହୁଛି ଏ ଯେଉଁ ମୋହମାୟା ମୋ ମନରେ ଥିଲା ସବୁ କିଛି କ'ଣ ଦୂରେଇ ଗଲା ତୁମର ସେ ଶିକ୍ଷାର ତୀବ୍ର ଦହନରେ, ତୁମର ସେ ଶିକ୍ଷାର ହୁତାସନ ରୂପକ ଦହନରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଇ ଯେତେ ସବୁ ମୋହମାୟା ଥିଲା ସବୁ କିଛି ଦୂରେଇ ଗଲା। ଏବଂ କହଲା ମୋ ହାତ ମୁଠା ବଜ୍ର ପରି ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁ ହାତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବନି ବୋଲି ବିଷାଦରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେ ମୋର ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ, ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି, ଏ ହାତ ମୋର କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଶସ୍ତ୍ର ଉଠାଇବ। ଯେଉଁ ହାତଟି ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ, ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବମାନଙ୍କର, କୌରବମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଯାଇଥିଲା? ବିଷାଦରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଇ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲା ପରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ହାତ ମୁଠା କ'ଣ ଟାଣ ହୋଇଗଲା। ପୁଣି କିଭଳି ଭାବରେ? ନା ବଜ୍ର ପରି। ଏବଂ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ହୃଦୟ ଲହପିଣ୍ଡ ପରି ହେଇଗଲା। ମୋ ଯେଉଁ ହୃଦୟଟି, ଯେଉଁ ହୃଦୟ, ଯେଉଁ କୋମଳ ମନଟି କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ନା ବିଷାଦରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ସେଇ ହୃଦୟ ଲହପିଣ୍ଡ ପରି ଶକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଲହପିଣ୍ଡ କହିଲେ ଲୁହା ପିଣ୍ଡ ବା ଲୁହା ଖଣ୍ଡ ଭଳି। ତ ଲହପିଣ୍ଡ ପରି କ'ଣ ଶକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ମୋ ଧନୁର ତୀର ହୁଏ ତୀକ୍ଷ୍ଣରୁ ଆହୁରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ। ଅର୍ଜୁନ କହୁଛି ମୋର ଯେଉଁ ଧନୁର ତୀର, ଯେଉଁ ଧନୁଟି କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ତାଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବନି ବୋଲି ରହିଯାଇଥିଲା। ସେ ଧନୁର ତୀର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମୁନ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ କହିଲେ ମୁନିଆ ହେଲା। ତ ସେଇ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମୁନ ଆହୁରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା, ଆହୁରି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ବୁଝିହେଲା? ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ? କାହାର ତୀବ୍ର ଦହନରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ହାତ ମୁଠା ବଜ୍ର ପରି ହୋଇଯାଇଥିଲା, କି ହୃଦୟ ଲହପିଣ୍ଡ ପରି ହୋଇଯାଇଥିଲା? ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ତୀବ୍ର ଦହନରେ। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ଓଲଟେଇ ଦେବ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ତୀବ୍ର ଦହନରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ନା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ହାତ ମୁଠା ବଜ୍ର ପରି ଟାଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ହୃଦୟ ଲହପିଣ୍ଡ ପରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଲେଖିବ, ଧନୁର ତୀର ତୀକ୍ଷ୍ଣରୁ ଆହୁରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା, ଜ୍ୱଳନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ବୁଝିହେଲା? ତ ତାପରେ ଯିବା, ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ଯେଉଁଟା ଯାହାର ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତ ମୋତେ ଜଣାଅ। ଓକେ, ତ ଯିବା ପଢ଼ିବା। ତ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା? ଚାଲ। ମହାଶୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବୁଝିଛି ବନ୍ଧୁ ଜ୍ଞାତି ନରହତ୍ୟା ଧର୍ମ କ୍ଷତ୍ରିୟର ଅନନ୍ତ ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ଭେଦି କରି ଯିବା ପାଇଁ ଏ ତ ମହାଯୋଗର ସାଧନା। ଶିକ୍ଷାଟି ପାଇଲା ପରେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷାଟି ପାଇଲା ପରେ ଅର୍ଜୁନ ବୁଝିସାରିଛନ୍ତି କ୍ଷତ୍ରିୟର ଧର୍ମ କ'ଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟର ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ କ'ଣ ଅର୍ଜୁନ ବୁଝିସାରିଛନ୍ତି।
तेणु अर्जुन आहरी कहते जे महाशय जे हे श्रीकृष्ण वर्तमान मु बुझी वर्तमान मु बुझी सारे क्षत्रियर धर्म होउची बंधु ज्ञाति नर हत्या क्षत्रियर धर्म ना कौन ना क्षत्रियर धर्म नुहे ये रणक्षेत्र को जाई फेरिकी पलि आसब क्षत्रियर धर्म नुहे जे आगे भाई अच्छी तांको विरुद्ध रे युद्ध करबनी नाई तुम ठारू अर्जुन कहूँ श्रीकृष्ण को ना जे तुम ठारू शिक्षा को पाइला पर बुझी सारी प्रकृत में क्षत्रियर धर्म होउची बंधु ज्ञाति नर हत्या जे आगे बंधु आसु ज्ञाति लोक आसतु कुटुंब आसु मो आत्मीय स्वजन संपर्क जेकोसी भी व्यक्ति आसु युद्ध करवा हूँ क्षत्रियर धर्म जे मो आगे मो विपक्ष मो आत्मीय स्वजन अच्छा मो विपक्ष मोर बंधु कुटुंब अच्छा युद्ध करेनि यह क्षत्रियर धर्म नुहे क्षत्रियर धर्म प्रकृत में बंधु ज्ञाति नर हत्या बा युद्ध करवा क्षत्रिय भाव में जन्म नहीं माने युद्ध करवा हूँ मोर प्रथम कर्तव्य मोर क्षत्रियर धर्म अर्जुन कहते बुझेगा तेरे क्वेश्चन आसव जे क्षत्रियर धर्म कौन ना बंधु ज्ञाति नर हत्या क्षत्रियर धर्म अनंत मुक्तिर द्वारा भेदी कर ये तो महाजोर साधना ये अनंत द्वारा को भेदी कर हेले ये मुक्तिर मार्ग को भेदी कर हेले यहीटा हूँ महाजोगर साधना किए कहते ना अर्जुन कहते श्रीकृष्ण को जदि मुक्तिर द्वारा को भेदिक जावाक पड़े अनंत रूपक द्वारा मुक्तिर द्वारा को भेदिक जावाक पड़ो तेबे अर्जुन कहते मो कर्मटा को ठीक करी मो धर्म को सठिक भाव पालन करी तो मो धर्म कौन ना मो धर्म हूँ क्षत्रिय धर्म हूँ बंधु ज्ञाति नर हत्या से जेकोसी व्यक्ति आसु मो समकक्ष मोर प्रथम धर्म मु युद्ध करी क्षत्रिय धर्म हूँ सहीटा तो तेणु से अनंत मुक्तिर द्वारा को भेदी कर हेले यही महाजोगर साध यहीटा हूँ मो धर्मटी हूँ महाजोगर साधना तेणु बुझी जे मो धर्म हूँ बंधु ज्ञाति नर हत्या बा क्षत्रिय धर्म हूँ युद्ध करवा बुझे समस्ते ए पर्यटन बुझीपार तो चलो नेक्स्ट को जीवा जेहेतु आपण मते शिक्षा देले मो तीरर तीक्ष्ण मुन भितर आपण मो धनुर हुंकार आपण शंख ध्वनि आपण ही विकलांग आहत सैनिक मो निर्दय असिघात खूण और रक्त आपण करिबे हत्या आपण को ना कौन कहले कहले अर्जुन कहते श्रीकृष्ण को जेहेतु आपण मते से शिक्षा देले मो तीरर तीक्ष्ण मुन भितर आपण मो तीरर जो तीक्ष्ण मुन से तीक्ष्ण मुन भितर आपण अछंती अर्जुन ये कहते शिक्षा ग्रहण पाइला पर अर्जुन ये श्रीकृष्ण को कहते जे हे श्रीकृष्ण मो तीरर तीक्ष्ण मुन भितर आपण विद्यमान मो धनुर हुंकार आपण शंख ध्वनि मो धनुर हुंकार हुंकार कहले धनुर नाद धनुर से नादरे से हुंकार आपण शंख ध्वनि अच्छी आपण ही विद्यमान अछंती आपण ही विकलांग आहत सैनिक एवं विकलांग जो आहत सैनिक विकलांग कहले कौन जार किछि अंग डैमेज हो जाइथिबो ना नहीं जार किछि अंग नथिबो तो ताको हम विकलांग बोली कह जाए हैला तो से दिन अर्जुन कहउछंती जे आपण ही विकलांग आहत सैनिक मैं तांको भितर आपण विद्यमान अछंती खाली एतिकी नुहे मो निर्दय असिघात खूण और रक्त आपण करिवे आपण हत्या जे मो निर्दय असिघात मो निर्दय जो निष्ठुर निर्दय कहले निष्ठुर हैला जो निष्ठुर असिघात असी कहले खंडा बा खड्ग घात कहले आघात तो मोर जो निष्ठुर से निर्दय रूपक खंडार खड्गर आघात रे खूण और रक्त रे मो जो निर्दय निष्ठुर असिघात खंडार आघात रे जो माने आहत हेबे जो माने आहत हेबे रक्तात हेबे तो सेथिरे मध्ये आपण अछंती तो अर्जुन कहया कथा मो निर्दय असिघात मोर खंडारे आपण अछंती मोर खंडार आघात रे आपण अछंती एवं मु जहाँ आघात करी जी रक्त भिजी थे से रक्त से खूण में देहरे बुंदे आपण अछंती तेणु आपण करेंगे हत्या आपण अर्जुन से दिन कहते तेणु आपण ही आपन को हत्या करेंगे मु क्या हत्या करी नहीं
तो आम यहाँ यदि सरल भाव देखिया जे अर्जुन कहते जे हे श्रीकृष्ण जे मु क्या हत्या करी ना जेहेतु आपणे सर्वत्र विद्यमान सबुठारे आपणे अच्छी आपणे जो शिक्षा मत देले मुझे जाइली आपणे सबुठी अच्छा तो आपणे ही सबुठी विद्यमान तो आपणे जो सबुठी विद्यमान सबुठी अच्छी तो मोर तीक्ष्ण मुनरे मध्य आपणे अच्छी मो धनुर हुंकार आप शंखध्वनि शुभा जाऊँगी आपण विकलांग जो आहत सैनिक पाखे आप खाली एति नुहे मो निर्दय मो निष्ठुर जो असीघात मुझे जहाँ आघात करी मोर से असीघात आपण अच्छा खुण रक्त से असी आघात पर खंडार आघात पर जो रक्ताक्त बाहर रक्त बाहर तो सही रक्त आपणे अच्छा तेणु मु क्या हत्या करी मो पाखे आपण अच्छा मो शस्त्र आपण अच्छा मुझे मारिबी ता मध्य आपण विद्यमान कर तेणु मु क्या हत्या करूँ ना बरं आपण करेंगे आपण ही आपण को हत्या करेंगे बुझेला। तो ये कौन कौन क्वेश्चन आसो अर्जुन तीर तीक्ष्ण मुन भितर किए विद्यमान ना श्रीकृष्ण अर्जुन धनुर हुंकार कौन शुभा जाए ना श्रीकृष्ण शंखध्वनि विकलांग आहत सैनिक पाखरे किए अच्छी ना भगवान श्रीकृष्ण एवं आपण करेंगे आपण को हत्या एक कथा किए कही ना अर्जुन कही बुझेला एतक कंप्लीट। तो ठीक है चलो नेक्स्ट कौन दे देखा चलो अच्छा कौन देला तापरे किंतु आपण को शस्त्र छेदन करे नहीं अग्नि केबे भस्म करे नहीं तेणु आसन्न यही भयावह रक्तपात असीघात जनित जंत्रणा मिथ्या माया मोह प्रहलिका सत्य सत्य एकमात्र सत्य ही आपण मो घोड़ार हेडसा रब तो पे हेडसा रब रु हेडसा रर हो जाए प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाए तो हेडसा रब यहाँ है तो मो घोड़ार हेडसा रब विधवार कोह जंत्रणा असहाय शिशु कांदना वा कबंध नाचरे सत्य सत्य एकमात्र सत्य ही आपण बंधु ज्ञाति सहोदर मातुल पितृव्य समस्ते पुणी समस्त हत्यारे आपण आज कौन देले चलो देखा किंतु आपण को माने एठी किए कही ना अर्जुन कही क्या ना श्रीकृष्ण को अर्जुन कही किंतु आपण को शस्त्र छेदन करेनि अथ खंडिया करे नहीं आघात करि पारे नहीं अग्नि केबे भस्म करेनि अग्नि तुम कौन केबे भस्म करि पारेनि जाली पारेनि तेणु ये आसन्न यही भयावह रक्तपात असीघात जनित जंत्रणा गोटे मिथ्या माया मोह आ प्रहलिका तेणु ये जो आसन्न ये जो प्रसारित होइथिबा गोटे भयावह रक्तपात होउथिबा ये जो असीघात जनित जंत्रणा ये महाभारत युद्धटी गोटे मिथ्या गोटे माया गोटे मोह आ गोटे प्रहलिका अर्जुन कहते तुम्हें सबुठारे अच्छ तुम्हें सबुठारे विद्यमान तेणु आपन केबे शस्त्र छिन्न करि परिबनी ए अग्नि केबे कौन जाली पारिबनी तुम कहीं किसी करें ना तुम निराकार शाश्वत चिरंतन तुम कहीं किसी करें ना तेणु ये जो आसन्न ए भयावह रक्तपात जंतु जो अशीघात खंडार आघात ये जो जंत्रणा होउची ए महाभारत युद्धटी गोटे कौन मिथ्या माया मोह प्रहलिकाटीए ये सबू मिछ ये युद्ध रक्तपात ये सबू मिछ सत्य सत्य एकमात्र सत्य ही आपण केवल तुमे हेउच कौन आपण हेउच सत्य आपण हेउच एकमात्र सत्य ये सबू किछि गोटे मोह माया और प्रहलिका बुझिपारल तेथुर कौन क्वेश्चन आसीबो कहा को शस्त्र छिन्न करेनि कि अग्नि के भी भस्म करि पारेनि श्रीकृष्ण को है श्रीकृष्ण को शस्त्र छिन्न करेनि अग्नि भस्म करे नाही तो अर्जुन ये जो महाभारत युद्ध को बाई जो भयावह रक्तपात जंतु जंत्रणा को कौन बोली कहते मिथ्या माया मोह आउ प्रहलिका एवं अर्जुन क्या एकमात्र सत्य बोली कहते अर्जुन श्रीकृष्ण को एकमात्र सत्य बोली कहते ना नहीं कहते जे कौन ये सबू किसी युद्ध ये रक्तपात जंतु जंत्रणा ये सबू किसी गोटे मोह माया प्रहलिका तेणु एकमात्र सत्य ही आपणे है अर्जुन श्रीकृष्ण कहते एकमात्र सत्य होती कौन आपणे बुझेला तो तापर कौन कहले मो घोड़ार हेडसार विधवार कह जंत्रणा असहाय शिशुर कांदना व कबंध नाचरे
सत्य सत्य एकमात्र सत्य ही आपण बंधु ज्ञाति सहोदर मातृ पितृव्य समस्ते आपण पुणी समस्त हत्यारे आपण। तो ये प्रिंटेक भी मिस्टेक हो जाइए पुषी पुणी की पुषी हो जाइए तो पुणी यहाँ है। अच्छा कौन कहले ना मो घोड़ार हेरसार पर अर्जुन कहते हे श्रीकृष्ण ये सबकि गोटे मिथ्या मोहमाया प्रहलिका तुम्हें हूँ एकमात्र सत्य कहीं तुम्हें सबुठी विद्यमान तुम्हें सबुठारे अच्छ तुम्हें चिरंतर तुम्हें शाश्वत ये सबकि गोटे मिथ्या मोहमाया प्रहलिका एवं ताकू जुक्ति दे उदाहरण स्वरूप नहीं कहते जे मो घोड़ार हेरसा राबर मो घोड़ार जो हेरसा राब तार जो राबरे आपणे अछंती अर्जुन श्रीकृष्ण कहते मो घोड़ार हेरसा राबरे आपणे अछंती खाली एतिक नुहे विधवार कोह जंत्रण आपणे अछंती विधवार कोह जंत्रणा ये विधवा कथा कहीं कहले विधवा कहले प्रथम कौन कह विधवा कहले जार स्वामी नाही जार स्वामी मरी जाइए से स्त्री लोक विधवा बोली कहूचे ना नहीं तो विधवार कथा कोह जंत्रणा आपण अछंती यह कहबार तात्पर्य कौन जिते बेले सेठी अनेक सैनिक हो अनेक राजपुत्र माने हुंतु जो मृत्युवरण कले तांकर स्त्री माने बा तांकर पत्नी माने कौन विधवा हुंती तो सही दृष्टि अर्जुन कहते विधवार कोह जंत्रणा तो सही कोह रूप जंत्रणा तांकर विषाद आपणे अछंती अर्जुन कहते विषाद तांकर कोह जंत्रणा आपणे अछंती खाली एतिक नुहे असहाय शिशुर कांदना आवा कबंध नाचरे आपणे अछंती ना असहाय शिशु कथा कौन कहले असहाय कहले न असहाय जार कहीं सहाय नथिए जो शिशुर सहाय नथिए हैला ना ये असहाय शिशु कथा कह माने कौन जो महाभारत युद्ध रे सैनिक हूँ राजपुत्र हूँ से जो मृत्युवरण कले तांकर भी संतान मान थे शिशु मान थे तो सही असहाय शिशु माने जो जड़े पिता मले पुत्रटी कौन असहाय प्राय हो जाए तो असहाय हो सहारा न पाई शिशु मैंने कौन कांदी पकाती तो सही कांदना अर्जुन कहते से असहाय शिशुर कांदना आपणे अछंती एवं कबंध नाच कहले मस्तक विहीन नाच बा मस्तक नथिबा नाच ना मस्तक विहीन नाच कौन बुझा आस जो महाभारत युद्ध होता से समय देखिच अनेक गुड़िए राजपुत्र हो सैनिक सामंत हो सेनापति हूँ समस्ते कौन मृत्युवरण करुले तो से मृत्युवरण कर सरटी जाऊला समस्त कौन को मारी देउथिला तो से समय देखि केते गुड़िए मुंड मध्य कटि जाउथिला जो मस्तकटी शरीर देहरु मस्तकटी अलग हो जाउथिला तो ताहाको कबंध नाच बोली कहा जाए जिते शरीर मस्तकटी अलग हो जाए तो से समय जो शरीर अवस्थाटी से समय जो शरीर कौन हुए चित्कार कर उठे चित्कार हलचल हुए जो नाचटी करे तो ताहाको एठी कबंध नाच बोली कहा बुझीगला तो अर्जुन कहते से ना ये कबंध नाच आपणे अछंती बुझिपार तो अर्जुन कौन कहले घोड़ार हेरसार अच्छा आपणे विधवार कोह जंत्रणा आपणे अछंती असहाय शिशुर कांदनार आपणे अछंती एवं कबंध नाचरे आपणे अछंती आपणे सबुठारे विद्यमान अछंती आपणे सबुठारे अछंती तेणु सत्य सत्य एकमात्र सत्य आपण आपण होती एकमात्र सत्य सबकि गोटे मोह माया प्रहलिका सबकि मिथ्या केवल सत्य होती आपण एकमात्र सत्य एवं आउ कहले जे बंधु ज्ञाति सहोदर मातृ पितृव्य समस्ते आपण पुणी समस्त हत्यारे आपण पुणी बंधु ज्ञाति नर हत्या होती बंधु कुटुंब मानक मृत्युवरण कर सहोदर माने मृत्युवरण कर मातृ पितृव्य मामू भण जो लगी मातृ कहले मामू पितृव्य कहले भणजा है तो ये मामू भणजा कौन तुले लगी जो मृत्युवरण कर समस्ते तो तांको मध्य आपण विद्यमान अछंती तो जी भी मरुछि ता पाखे मध्य आपण अछंती जी मारुछि ता पाखे मध्य आपण अछंती तो आपण सबुठार विद्यमान अछंती तेणु करी आपणे कौन सर्वत्र जेहेतु विद्यमान आपणे ही आपण हत्या करछंती समस्त हत्या रे आपणे अछंती बुझेला समस्ते ना किए बुझी पारला नहीं पर्यंत जार किसी डाउट अच्छी मत पचार है तो ठीक अच्छे विषयटी किभली भाव लगिला मत कह आउ जहाँ बाकी रहा आम नेक्स्ट क्लास रे पढ़ा है तो मत विदाय दिंतु रोची नमस्कार जय जगन्नाथ।